नमस्कार दर्शक बंधु। राज्य राजनीतिर इतिहास रे समय समय एमिति किछि घटना घटे जहाँ बाहर को अति साधारण मन हेले मध्य भितर एक बड़ धरणर राजनैतिक झड़र संकेत देइथाए। वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को घेरी रहिता परिस्थिति ठीक से विगत किछि दिन घटनावली को जदि आपण माने अनुध्यान करिवे तेबे जानि परिवे मुख्यमंत्री को बदनाम करिया पई एक शक्तिशाली इकोसिस्टम सक्रिय होई उठिछि। एई इकोसिस्टम रे केवल विरोधी नांती बरं निज दलर किछि मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी मध्य सामिल थिबा परि प्रतीयमान हेउछि। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आलोचना करिबा इकोसिस्टमर शिकार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आपण माने देखुथांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु, सोशल मीडिया रे भाइराल होइतिबा एप्रिल 14 एवं 15 तारिखर से वीडियो को ध्यानर सहित देखंतु। ओडिया पक्ष उत्सव पालन समय रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आत्मविभोर होई बंशी बजाउछन्ति। तांको चारि पाखरे उप मुख्यमंत्री प्रभात परिडा, आईनी और अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, उच्च शिक्षा और ओडिया भाषा मंत्री सूर्यवंशी सूरज एवं मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग छिड़ा हुई ताली मारुछन्ति। प्रथम देखारे यह एक आनंदर मुहूर्त भली लागुथिले मध्य यहाकू जेभली भावरे प्रचार करा जाउची ताहा पछरे एक बड़ गेम प्लान थिला भली मने हेउची। लोकंक मुख्यमंत्री को विलासी राजनेता भावरे चित्रित करिबा पई यही वीडियो को गोटे मार्ग भावरे व्यवहार करा जाउची। जेउ समय रे राज्य रे अपराध एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं गभीर प्रश्न उठुची, सेही समय रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बंशी बजाइबार दृश्य साधारण जनतांक मनरे एक नेगेटिव प्रभाव पकाइबा स्वाभाविक। ए वीडियोटी को किए शूट कला एवं कहीं यहाकू यही समय बजार को छाड़िला ताहा एबे बड़ प्रश्नवाची। यही घटना पर एक बड़ प्रश्न उठुची, मोहन माझी को कौन योजनाबद्ध भाव दुर्बल करने को चेष्टा होउची? सरकार भितर किसी अंतर्द्वंद चली किंबा एसबू केवल राजनैतिक कल्पना और अति रंजित आलोचना? मुख्यमंत्री मोहन माझी बंशी बजाइबार वीडियो प्रथम दृष्टि रे एक साधारण सांस्कृतिक मुहूर्त भाव लगी पारे, किंतु राजनीति रे कौनसी दृश्य केवल दृश्य होई रहे नहीं। प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक फोटो, प्रत्येक दृश्यर राजनैतिक अर्थ बाहर करा जाए। विशेषकर सोशल मीडिया जुगरे यही वीडियो को निज मन मुताबक व्याख्या करी नारेटिव तैयारी करबा अत्यंत सहज। वीडियो भाइराल हेबा परे किछि विरोधी और समालोचक यहाकू एभली देखाइबा को चेष्टा कले जे राज्य रे अपराध बढ़ुथिबा बेले सरकार मजारे व्यस्त। एठारे मूल प्रश्न हेउची, जने नेता सांस्कृतिक कार्यक्रम रे भाग नेले ताहा कोन अण संवेदनशीलतार प्रमाण, किंबा राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने यहाकू सुजोग भावे व्यवहार करुछन्ति? एई प्रश्नर उत्तर दुई पटरू आसी पारे। समर्थक मानक मत हेउची मुख्यमंत्री मध्य जने साधारण मनीष, से सांस्कृतिक कार्यक्रम रे जोग देबे, आनंद करिवे, एथिरे कोनोसी भूल नाही, यहाकू अतिरंजित करा जाउची। अन्य पटरे समालोचक माने कहउछन्ति जे राज्यर आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे
ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ହେଉଛି ସରକାର କୌଣସି କଥାରେ ଗମ୍ଭୀର ନୁହେଁ। ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଇମେଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସ। ଆଜିର ରାଜନୀତି କେବଳ ଶାସନ ନୁହେଁ, ଏହା ଇମେଜର ଖେଳ। ନେତା କ'ଣ କଲେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୁଗରେ 30 ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ କେବେ 5 ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ପରିଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କେବଳ ନୀତି ନୁହେଁ, ଭିଜୁଆଲ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଇମେଜ ନେଇ ଦଳ ଓ ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନେତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କ ଇମେଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ସମାଲୋଚନା କେବଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ ତରଫରୁ ନୁହେଁ, ସରକାର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଥାଇପାରେ। କୌଣସି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଶକ୍ତି ସମୀକରଣ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାଏ। କେହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ନିକଟତମ ତ, କେହି ସଂଗଠନରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କେହି ଜନାଧାର ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସମୀକରଣ ଥିବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ସରକାରରେ ଅନେକ ନେତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଇପାରେ। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ। କିଛି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅନୁମାନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦଳର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ନେତ୍ରୀ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସଂଗଠନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଦନାମ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ମହିଳା କୋଟାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ରହିବ? ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟ ଅଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଆଇନ, ଅବକାରୀ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଳର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ବଦନାମ ହେଲେ ସିନା ସେହି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବସିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁବେଳେ ମୋହନଙ୍କୁ ଲୋକହସା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସୁଥିବା ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅପରାଧ ଘଟଣା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସରକାର ପ୍ରତି ଭରସା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ: ସୁରକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା। ଯଦି ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଧାରଣା ତିଆରି ହୁଏ ତେବେ ସରକାରର ଇମେଜ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସରକାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିପରି ଜନମାନସରେ ଭରସା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କୁ କେବଳ କାମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି କାମକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଏଠାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନେକ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଫଳ କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଖୁସିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗୃହ ସଚିବ ଏବଂ ଡିଜିପିଙ୍କ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଷମତା କରିଡରରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଠୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣଓଡ଼ିଆ ସଚିବମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ
मुख्यमंत्री को घेरी रही जो माने केवल निज चाकरी बंचाइबा एवं मुख्यमंत्री को वास्तव स्थिति दूरे रखिबारे लगी बजेट विनियोग हार निम्नगामी होउथिले मध्य सेमाने नीरव रहउछंती जहा परोक्षरे मोहन माझी के बदनाम मुंडाइबा को पड़ुछि। पूर्वरु राजनीति टीवी संवादपत्र माध्यम रे चलुथिला एबे राजनीतिर सबुठारु बड़ मंच हेउछि सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब एक्स इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप माध्यम रे नैरेटिव तैयारी हेउछि कौन सी वीडियो किछि मिनिट भितरे लक्षाधिक लोकंक पाखकु पहुंची जाउछि। एपरी परिस्थिति रे राजनीतिक दल मानक पई डिजिटल नैरेटिव नियंत्रण अत्यंत जरूरी। मोहन माझी सरकार एबे सुधा पूरापूरी परिपक्व होई पारि नाही बोली किछि राजनैतिक विश्लेषक मानकर मत। सरकारी कार्यकलापर सकारात्मक प्रचार जेपरी हेबा दरकार सेपरी हेउ नाही बोली अभियोग उठुछि। या फल रे विरोधी नैरेटिव शीघ्र भाइराल हेबारे लागिछि। राजनीति रे एबे केवल सत्य पर्याप्त नुहे एई सत्य को किए केमिति प्रस्तुत करुछि आ ताकू प्रचार करुछि ताहा मध्य गुरुत्वपूर्ण। मोहन माझी को नहीं चालुथिबा भाइराल वीडियो बड़ राजनैतिक चर्चार कारण हेबो। यह प्रमाण करुछि जे आधुनिक राजनीति रे विजुअल नैरेटिव केते शक्तिशाली। जदि सरकार निजर नैरेटिव उपरे नियंत्रण हराए तेबे राजनीतिक भावे आगामी दिन में बड़ चैलेंज होई पारे। आगामी दिन में मोहन माझी किपरि निजर नेतृत्व को प्रमाण करिवे ताहा उपरे केवल तांकर राजनैतिक भविष्यत नुहे ओडिशार राजनैतिक दिग मध्य निर्भर करे। आपण मानकर मतामत कौन कमेंट करी निश्चय जणातु। वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। पूर्वपक्ष चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। एड शेष करुच्ची आज पॉलिटिकल भागवत। आज मते विदाय दिंतु। सुस्थ रुहंतु सचेतन रुहंतु एवं देखुता आम चैनल पूर्वपक्ष। रहुची नमस्कार।